हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफोकस स्टेनोग्राफी चैनल। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक जनरल पैसेज का डिक्टेशन। इसका स्पीड होगा 95 और ये पैसेज रेलवेज और एसएससी दोनों कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है। पैसेज कोई भी आ सकता है। रेलवे पैसेज स्पेशल का मतलब होता है कि जिसमें रेलवे से रिलेटेड पैसेज हो, ठीक है, जैसे रेलवे बजट हो गया, रेलवे मिनिस्टर का कोई स्पीच हो गया। लेकिन ये पैसेज एसएससी और रेलवे बोथ कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैसेज में आप लोगों को पॉलिटिकल कुछ पैसेज मिलेगा। इस पैसेज के दौरान मतलब जो कंबाइनिंग पैसेज है उस पैसेज के बारे में बोल रहा हूँ। रेलवे पैसेज जो मेंशन किया रहेगा वो डायरेक्टली रेलवे से रिलेटेड रहेगा, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं रेलवे पैसेज। लेकिन ये जो कंबाइंड पैसेज है दोनों के लिए, एसएससी और रेलवे दोनों के लिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपका पहले थोड़ा सा टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड करके पैसेज होगा, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक कोई पैसेज हो गया, एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई पैसेज हो गया, या फिर कोई फेमस बजटरी स्पीच हो गया, नॉर्मल बजट। तो इसके ऊपर बेस करके आता है जनरल पैसेज, जो कि 100 के स्पीड में, 95 के स्पीड में वेरिएशन में दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि एसएससी रेलवे दोनों के कैंडिडेट के लिए काम में आए। ठीक है, तो जो भी जनरल पैसेज आप लोगों को मिलता है, ये ऐसा मत सोचिएगा कि रेलवे के लिए नहीं है। जो रेलवे स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं मेन स्किल के लिए, उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि स्किल का तैयारी कर रहे हैं। স্টুডেন্টস, যে প্যাসেজটা তোমরা পাচ্ছ 100 স্পিডে বা 95 স্পিডে, সেগুলো রেলওয়ে প্যাসেজও হতে পারে বা জেনারেল প্যাসেজও হতে পারে। জেনারেল প্যাসেজ দ্যাট মিনস তার মধ্যে বিভিন্ন রকম টপিক থাকবে, এগ্রিকালচার, কোল সেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো প্যাসেজ, ঠিক আছে, বিজনেস রিলেটেড কোনো প্যাসেজ। তো এগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। আর রেলওয়ে প্যাসেজ যেগুলো বলা হয় সেগুলো ডাইরেক্টলি রিলেট করা হয় রেলওয়েকে, মানে রেলওয়ে বাজেট, রেলওয়ে মিনিস্টারের স্পিচ, রেলওয়ের কোনো রিপোর্ট, কোনো প্রোগ্রেস রিপোর্ট, কোনো রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, এরকম টাইপের বিভিন্ন রকম থাকে। তোমরা নিতে নিতে বুঝতে পারবে, প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তাহলে এই প্যাসেজটা বিগিনার্সের খুব ভালো করে ক্লাসটা করো। তারপরে যারা বিগিনার্স থেকে অ্যাডভান্সে আসো, এই প্যাসেজটা তাদের জন্যে, যারা অ্যাডভান্স লেভেলে ডিকটেশন নিচ্ছ তাদের জন্য। যারা বিগিনার্স আছো তাদের তো আগেরটা হয়ে গেল, মানে তোমাদের কম স্পিডের, যেটা বিলো 60 মানে 50 স্পিডের মতো থাকবে ওটা। আর এই প্যাসেজটা হচ্ছে কি 95 স্পিডে দেওয়া হচ্ছে। এটা জেনারেল প্যাসেজ, এসএসসি রেলওয়ে বোথ ক্যান্ডিডেট জন্য কাজে লাগবে, ঠিক আছে। আর আমরা হচ্ছে ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি, আমরা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের 1 নম্বর স্টেনোগ্রাফি চ্যানেল। তো যদি আমাদের ক্লাসগুলো, আমাদের ভিডিওগুলো, আমাদের বিভিন্ন রকম যে তথ্য আমরা মাঝে মাঝে তোমাদের দিতে পারি, সেগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আর ভিডিও যখন শেষ হবে তার নিচে যখনই দেখবে ব্লিঙ্কিং আসছে ডিকটেশন অডিও নেক্সট, তার মানে তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখবে। ভিডিওটার পরেই ডিকটেশন অডিওটা শুরু হয়ে যায়। ওকে স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু স্টেনোগ্রাফি, ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজকে একটা ডিকটেশন দেবো 95 স্পিডে মোটামুটি। তার মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা फॉलो करो। आज एक तो डिक्टेशन देंगे, उसका स्पीड है अप्रॉक्सीमेट 95, तो उसमें से जो शॉर्टकट है हम बता देते हैं, ठीक है, फॉलो कीजिएगा। टुडे आई विल गिव ए डिक्टेशन स्पीड एट द रेट ऑफ 95 and in this passage typical hard word discuss here. Follow me. Joint Secretary J-half circles K double, J-half circles K double, and so on, and circles N. Deputy Secretary D circles K double, British Biaruk half SH up, British suggest करके इन, Prime Minister Biaruk A Mr. Look, assess Stokes circles, above useless, Y circles L circles,
वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस करके डिकटिंग सर्कलेस, स्टेनोग्राफर्स, एस्टिलूप एन, ग्यारूप, एफारूप सर्कलेस, एस्टिलूप एन, ग्यारूप, एफारूप सर्कलेस, स्टेनोग्राफर्स, मेरिट MRT, MRT मेरिट, लैडर L डियरूप एवल, नहीं तो लीडर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टिलूप सानूप डाउनल, थर्ड प्लेस भावल, डिस्चार्ज D सर्कलेस चेडल, टाक्स क्यारूप डबल सर्कलेस, टाक्स अभाव, सॉललेसनेस सर्कलेस L सॉल, डिसजन L सर्कलेस, लेसनेस लाउसनेस, सॉललेसनेस, कल्चर्ड केलूप टियरूक हाफ, फंक्शनरीज A सानूप रे सर्कलेस, in fact N के हाफ, unfortunately N cutting F L, efficiency F upward SH third place vowel, efficiency F upward SH third place vowel, reject re J के half, in order to एनारुक half, in order to, আর যদি অনার হয় অনার HONOURED, অনার एनारुक half अभार हो जाएगा, अगर ऑनर्ड होगा तो एनारुक हाफ भाव देना पड़ेगा, और इन ऑर्डर सेम स्टॉप इसमें भाव नहीं बैठेगा, रेस्पॉन्सिबिली रेस्पॉन्स करके थर्ड प्लेस भाव, हाउस एवर अपवर्ड एच वी, बिहेव बी अपवर्ड एच बी हुक, नेवरदिलेस एन कटिंग बी, डेमोक्रेटाइज डी एम क्यारूप टी सर्कलेस, bureaucracy BR क्यारूप स्टोकेस, responsive R सर्कल्स P N सर्कल्स V, responsive, listen down L सर्कल्स N, down L सर्कल्स N, बीच में सर्कल से L डाउन, listen, for F K भाग, ably above the line third place भाग, ably below third place भाग, above the line, cold bloodedness cold homolog, below D half blooded division in surplus, cold homolog BLU D half in surplus, cold blooded nest. तो ये हो गया आज का वर्ड, ठीक है, ये वर्ड प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, इसका बाद हम डिक्टेशन देंगे, आज का डिक्टेशन होगा 95 वर्ड्स पर मिनट, और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Now about the secretaries, generally there is one for each department and he wants joint secretaries, deputy secretaries and so on. There is a whole army of secretaries. I do not know how many we have got. It is very difficult to keep pace with the growth of the secretaries in our administration. When the British left, there were a few. Now there are too many. I am not at all suggesting that the number should not have increased. Our Prime Minister is quite right in saying
that the administrative work has increased many times, 50 to 100 times. I do not know whether it is 50 to 100 times, but much of the work is not worth having, because if you assess the work properly, then you will find some of the useless things need not be there at all. However, I concede that point that we would require perhaps more ministerial servants in the various departments, more undersecretaries, assistants, stenographers, clerk, and so on. I concede that point, but are we not having too many secretaries? I know what work they are doing. Is there any proper check on that? Most of the work that goes in their name is actually done by people about whom we never discuss, whose merit do not take into account, who are much maligned in public administration of our country. The men in the lower rung of the ladder of this public administration. These assistants and others do a lot of work, and it is a very good thing. We are a cultured people, we are a civilized people, and we are a people with initiative. Now, when they feel that they are the functionaries of the government of a free country, naturally they would like to put their very best, and in fact they are doing so. Unfortunately, their efficiency is not given either due recognition or due incentive, which is required in order to tone up the administration and improve the affairs in our public administration. We should reject this idea of administration by the secretaries. We have got a parliament, we have got a ministry which is supposed to be responsible to the parliament. Howsoever irresponsibly at times it may behave constitutionally, it is supposed to be responsible to parliament. And then we have got a big administrative setup of the government of India. There are people of efficiency, people who are not recognized, who nevertheless discharge their duties efficiently. We want to improve the pace of the administration. We want to democratize our administration. That is the crux of the problem. You cannot have initiative and efficiency until you have our administration democratized. There is bureaucracy, there is soullessness at every point in our administration. I do not know how many of you have talked to the secretaries of the various departments. I have talked to some of the secretaries, but sometimes I feel as if I were talking to the useless persons. One does not see any reaction on their face. I feel that it is a machine that I am talking to. It depresses me, and I am sure many other people also feel depressed. So all these secretaries of these departments have to be democratized, and they should be responsive to criticism
and to the wishes of the public. It all depends on how you talk to the public, how you listen to them, what you gather from what the people say. Not that always they say the right things, but sometimes they say very good things, and such things should be properly gathered. It is not done. Therefore, what is of vital importance for us for improving the public administration in our country is to democratize the administration and do away with the bureaucratic cold-bloodedness that exists in our public administration today. That is of vital importance. I stress it again and again because the crux of the problem lies there. Initiative has to be developed at the lower level by entrusting more responsibilities to the lower officials and by giving recognition to their services and also making it easy for them to work. Their conditions of service have to be improved. Their emoluments must be made adequate to make their life worth living. All these things are important for improving our public administration as far as the public undertakings are concerned. I am totally opposed to the bureaucrats or representatives of the big money being placed in positions of authority in public administration. There are people, no matter to which politics they belong, who are efficient, who devoted, and who can discharge their functions very ably in all walks of life. You can find people from among the common folk who could be placed in those positions.